जय सीताराम। दुनिया रे बहुत प्रकार रोग अच्छी ताहा भितर सब मारात्मक रोग है एक्सक्यूज दवा। ए रोगर सिम्पटम है तुमको रोगी की लगुव से सुस्थ अच्छी जहाँ सी कहे ठीक कहे किंतु से भितर से रोग तक मारी मारी जाऊथो कि से जानी ही पार नो किछि दिन गला पाखे आउ से रोग न संपूर्ण सुस्थ थी किंतु से भितर पूरा खोखला हो जाइथिबो लाइफ रो कैरियर भी स्पॉइल हो ताको दुनिया रे के बासरे भी पचार नथिबे से रोगर ना ला एक्सक्यूज दवा। एक्सक्यूज जदी हम एक्चुअली शुद्ध ओडिया मीनिंग कहबी ना बहानाबाजी जेमति गोटे लेट्स एग्जांपल पूरा ओडिया मीनिंग रे तुम बुझौछि। जदी गोटे टीचर स्टूडेंट को पचार तू काहे की पढ़ी के आसिनु तार आंसर अछि सर लाइन नथला, सर मुंड बिंधुला, सर पेट काटुला, मे भी सीता जगह ठीक अछि किछि खराब कोने सर लाइन नथला, मां को फोन करी पचार दियंतु सर लाइन नथला। आउ गोटे सांग को पचारे अरे तू कहीं पढ़ी के आसनु सॉरी तू केमती पढ़ी के आसलु तुम तो गोटाए गाँव तोर भी लाइन नथिबो ना सर मोर भी लाइन नथिला किंतु मो लठण माँ को कही माँ रोषे सैला तार लठण आनिकी मो मोर बसी पाठ पढ़ली मु मोर पाठटा घोषिक आसिली। फास्ट पिला भी ठीक कही सी जगह ठीक अच्छी सी जगह ठीक अच्छी ता घरे भी लाइन नहीं से से पढ़ीनी। सेकेंड पिला घरे भी लाइन नहीं किंतु सी कौन कला ना माँ काम सैला घर लठण आइला बसी पाठ पढ़ला। फास्ट पिला कौन कहला सत कहला किंतु एक्सक्यूज दला सर लाइन नतला पाठ पढ़ से चाहते पाठ पढ़ी पारि थांता जेनु सेकंड पिला कला आमे चाहिले आमे सब करि पारिबु नो डाउट्स किंतु आमे एक्सक्यूज दोचे गरीब परिवार रे जन्म नेली गवर्नमेंट चाकरी पाइबिनी काइना सीट सब कोडे बिक्री चलची ओडिसा मान करे नो डाउट्स तबे तम जगह ठीक अच्छ बेपार कले बेपार मंदा है जो रिक्स तमर पैसा नहीं खाली ग्रेजुएशन करी बसची पाठ भलो पढ़ी पाइल नहीं समाज मते साहाय्य कला नहीं मु मिडिल क्लास परिवार पिला प्रति कथार एक्सक्यूज 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 अच्छी आ जहा पाखे एक्सक्यूज अच्छी ता पाखे कैरियर नहीं मु मान मु देखो मु तुमको किसी भूल कहूनी तुमको भावना जे मु तुमको किसी भूल देखौची तमे तुम जगह ठीक अच्छ तुम तो किसी खराब कहून तुम किसी खराब कहून तुम पाखे गवर्नमेंट चाकरी सब बिक्री होउची ओडिसा रे पिला मानन कहबा अनुसार गोटाए तो सीट थिबो केही तो टिकी चेक करी पाउथिबे से पिला केमती पिला मो अगर लाइव एग्जांपल अच्छी मो सांग बहुत गरीब घर पिला पाठ पढ़ी टॉप करी चाकरी पाइला एमती ना सब सीट बिक्री हो जदि 100 टारू 50 सीट बिक्री जाइए आउ 50 टा थिबो हाँ नो डाउट सीट बिक्री हो मानुची आउ जो 50 सीट अच्छी तुम लड़ ना तुम लड़ ना देखिए कौन हो मानुच तुम गरीब परिवार जन्म नहीं से तुम चेंज कर परिश्रम कर ना से गरीब परिवार एमती किए एग्जांपल थी यूट्यूब रे तुम निज काढ़ी सर्च कर देख बहुत पिला से गरीब परिवार जन्म नहीं बाहर को अच्छी निज परिवार को कौन समाज रे निज ना बन यूट्यूब रे बहुत बाहर जो स्टोरी तांको देख ना तांका कौन एक्सक्यूज नथिला देखो मु तुमको सिंपल फंडा कहूची मो कथा तुमको कहूचे मु जानी मते मंथली केते हेले मो घर चलिबो मो मुंडरे पसछि मु जानी मत मंथली एति टंका हेले मो परिवार को भलसे रखी परिबी तापाई कि मु दिन राति एक करूची सकाळ 9 रु जीबी राति 9 10 नहले मो घर को फेरिबिनी प्रति टाइम मते भाई मोर भी ठंडा अछि ज्वर अछि पेट काटुची देह पीड़ा होउची ठंडा रे तथाई मु जानी मु जदी आज बसी जीबी ना मु काहा को एक्सक्यूज देबी मो मां को कहि मां आज मते भल लागन ऑफिस जीबिनी काम करिबिनी मां कहबो हां ठीक अछि तू बस जा सतरी मते इच्छा होने काम करिया पे किंतु मंथली कौन हम शेष दरमा जहाँ आस एक्सट्रा किसी कमे पारि एक्सट्रा कम करनी मु क्या एक्सक्यूज देली मु निजक एक्सक्यूज देली तुम्हें भावना जे तुम क्या ठकुच तुम निजक निजे ठकुच आउ एक्सक्यूज दिए ना से किसी भूल कहे से ठीक कही सब ठीक थे आगे से निज आखि ठीक थे निजक नुचाई से डुआल फेस थाए सामना मुह आ गए पचारे मुहते ए पाठ तो पढ़ी मो देह तो भल लगुनि काली पढ़ा ए परदिन पढ़ा ए मोर तो बेकार सब मो बेला खराब मो भाग्य खराब मो ऐसा खराब मो तेसा खराब मोर ये खराब मोर सीए खराब किसी खराब कहूनी सत कहूँ कि एक्सक्यूज दूसरी एक्सक्यूज है आमर नजर जो खाली प्रोब्लेम उपरको पड़ो आमको समाधान देखा जदि नजरटा पड़ा समाधान उपर सल्यूशन उपर आमको प्रोब्लेम देखा यहाँ रियलिटी तुमको जदि पंख दिखाई पंख भीतर पद्म अच्छी क्या पंख देखा पूरा गंधिया गंधिया गंधे छी एत गंधिया पानी क्या पंख भीतर पद्म देखा हाय पद्मटा फुटी ना बढ़िया सुंदर देखा नजरिया दरकार दुनिया को देखिया दुनिया को देखिबार नजरिया दरकार तुम दुनिया को किपर देखुच
କାହାକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନେଗେଟିଭ ଦେଖାଉଛି, କାହାକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପଜିଟିଭ ଦେଖାଉଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ। ତମେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତାର ଏକ ପଜିଟିଭ ଦେଖିବି। କାହିଁକି କହିଲ, ନେଗେଟିଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ସମାଜ ପଡ଼ିଛି। ତମେ ଯାହା କରିବ ସମାଜ କହିଦେବ, ଏଇଟା କର ନା ରେ, ଏଇ କାମ କଲେ ତୁ ଫେଲିଓର ହବୁ, ଏ କାହିଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ନେଗେଟିଭ ତ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ତମେ ଖୋଜିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେଇଦେଲା, ହଁ ସମାଜ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ଠାକ କହୁଛି, ହଁ ଏଇ ତ ସବୁ ସତ କଥା, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଠକୁଛି, କାହାକୁ ଠକୁନି। କେବେ ବି ଜୀବନରେ ବାହାନାବାଜି କରନା। ଭୁଲକୁ ଆଗ ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନ। ଯଦି ତମେ ଆଜି ଲାଇଫରେ ବଢି ପାରୁନ, ତା ପଛରେ ତମର ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ତମ ମା ବାପାଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମ ମା ବାପା ଜାଣିଛ, ଆମେ ଯୋଉ ପିଢିର ଲୋକ ନା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମର ଶେଷ ପିଢି। ଆମ ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମା ବାପା ପାଇଛୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ମା ବାପା, ବହୁତ ସରଳ ମା ବାପା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତମକୁ ଆପଲ ଆଇଫୋନ ଭଡା କରି, ଧାର କରି, ଉଧାର କରି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ, ବହୁତ ସରଳ ମା ବାପା, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ ହେଲା ଆମର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସି ଦେଇପାରୁନୁ। ସେ ପୁଣି ସେଟା ତାଙ୍କ ଖୁସି ନୁହେଁ, ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ କରେ, ସବୁ ମା ବାପା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେବାର ଲାଗିଛେ, ଏଇ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ବିଟେକ୍ କରିକି ମୁଁ ଗଲିନି ବାହାରକୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ବାପା ମନା କଲେ। ମା ବାପା ତને ମନା କରିଥିଲେ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ? ମା ବାପା କହିଥିଲେ ବିଟେକ୍ କରିକି ଯାଇ ପାନ ଦୋକାନ କରି ବସ ବେପାର କର ବୋଲି? କେହି କହନ୍ତିନି। ଆମେ ଏ ବେପାରଟା କରିଥିଲେ ମସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ, ବାହାନା। ଆଠୁ ଆଉ କିଛି ମତେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିକି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଦେଖ, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ଲାଇଫରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଏକରେ ଖଟିବି। ମତେ ଭଗବାନ ଯାହା କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ମତେ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ବୁଝେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇପାରିଲିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇପାରିଲି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ସେଇ ଲେବୁଲ ବି ଆମେ ଏତେ ବି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆମେ ପାଦ ଧରି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଲାନି, ମୋ ମନ ନା, ମତେ ଭଗବାନ ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଖଟିବି। ତମ ଯଦି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛ, ତମେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଅ। ତମେ ଯଦି ଭଲ ନାଚି ପାରୁଛ, ଭଲ ନାଚ। ତମେ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛ, ଭଲ ପାଠ ପଢ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପିଲା ନାଚିକି ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବିନି, ମୁଁ ନାଚିବି, ତାହେଲେ କୋଉ ଆଡୁ ହେଇପାରିବନି। ଆଜିକା ଦୁନିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ସେ କାମ କଲେ ସଫଳତା ପାଇଲା, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି। ସେ ଏ କାମ କରି ସଫଳତା ପାଇଲା, ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି। ଯଦି ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲି, ଏଇଟା ହବାର ନଥିଲା, ମୋର ଏଇଟା ବେକାରିଆ କାମଟା, ନା ନା, ଏଠି ଏମିତି ହୁଏନି, ମୁଁ ଯଦି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିତେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ରେ ବାବା, ଟ୍ରାଏ କର ନା, କିଏ ମନା କଲା? ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭୁଲ ମାନ। ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥିବ ନା, ମୁଁ ଛାତିରେ ହାତ ବଢେଇ କହିବି ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଡ ଧରି ପକେଇବି। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ନଥିବ, କାହା କଥା ଦୁନିଆରେ ଶୁଣିବିନି। କାହାର ଚୋରି ଆମେ କରୁନେ, କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନେ, ଖଟୁଛେ, ଖାଉଛେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ବେପାର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ କି, ଚାହା ଦୋକାନ କି ପାନ ଦୋକାନ କରି ବସିବା ପାଇଁ କି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଏଇ କାମ କରିବୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଆଇଲେ। ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବ, କେବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦବନି, ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନିଯାଅ। ଆଜି ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନିଯାଅ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଛାତି ହାଲକା ଲାଗିବ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ପଚାର ନା, ତମେ କଣ କଣ ଭୁଲ, ତମେ ତ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛ ଦୁନିଆରେ, ଭାବୁନ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଟିଂ, ଚିଟିଂ, ଆଉ କଣ ରହିଲା ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ସ୍ମୋକିଂ, ସବୁ ତ କରୁଛ। ଯିଏ ନ କରୁଥିବ, ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଏହି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁ କରିବ, ଜୀବନରେ କେବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ତମକୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ, ତମେ ସହି ପାରିବନି। ସମୟ କହିବ ତ ଟାଇମ ଆସିନି, ପଳା, ମୁଁ କାଲି ତା ପାଖକୁ ଯିବି, କାଲି ତା ଘରକୁ ଯିବି, କାଲି ତା ଘରକୁ ଯିବି। ଖାଲି ଗୀତ ଶୁଣୁଛ ନା, ଅପନା ଟାଇମ ଆଏଗା, ଏଟା ପବନ ଗୀତ ଗୁରା, ଏରା ଏମିତି ହୁଏନି। ସମୟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡେ। ତମେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରି ଚାଲିଛ। ଯୋଉ ପିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି, ଟାଇମ ଆସିବ, ସମୟ ତାକୁ ଏମିତି ବିଦା କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସବୁ କର, କେବେ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦିଅ ନା। ଭଗବାନ ତମକୁ ଯାହା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତମେ ତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କର, ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କର। ତମ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ଜିନିଷ, ଏମିତି କିଛି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ତମ ପାଖେ ଭଗବାନ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ନେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ତମେ 4 ବକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ସେ ଖାଇ ପାରୁଛ, ଲୋକ 4 ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମ ପାଖରେ ତମ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତମ ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟ ତମ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ। ଅନାଥ ହେଇକି ରାସ୍ତା କଡରେ ଛୁଆ ପଡିଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ କୁହ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହ। ଆମେ ଭଗବାନ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତମେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦେଖୁଛ ନା, ଯୋଉ କାନରେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ, ସେତିକି ଭଗବାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ, କାନ ବି ନାହିଁ, ସିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ମରିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲଢୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ସହିତ।
से केबे एक्सक्यूज देई ना तुम देखि हाथ नाई गोड़ नाई लोक ओलंपिक रे चैंपियन अंध किंतु एंटरप्रेन्योर होकी छिड़ा होतो बड़ बिजनेसमैन होकी बाहर बहुत अच्छे दुनिया एते एग्जांपल पाद नाई अरुण सिंह गोड़ काटिला पर भी एवरेस्ट पार चढ़ी गले एक्सक्यूज देलेनी किंतु आमर सबू थाई कि आमे हैंडिकैप्ड मोर अलग सेंस रे नबनी सबू थाई कि आमे अकर्मा एक्सक्यूज एडा ताको छाड़ी दियो जो पिला एक्सक्यूज दबा छाड़ी गला जदि मोर काम होई नथबो ना मोर तो बॉस पचार कहीं काम होइनी मु निज भूल माने मु आज एई टाइम रे ए काम करि पैली कना मु टे फॉल्ट करतली मु निज भूल मानि जाए केबे एक्सक्यूज ना सर मु ए टाइम रे मु टे एमती काम करतली अलग काम ना एक्सक्यूज दबार नाही सर मो भूल हेइनी काम एटा मो भूल बाउंड जो पिला भाभी देला मत लाइफ रे करे अच्छी क्या तुम जीवन क्या एक्सक्यूज दियो ना निज संगे खेल निज संगे खेलुच निज कह ना बाबा लड़ीबी भगवान जहाँ दे से लड़ीबी आ जीतिकी देखी केबे भी हारबनी आशा करती बुझी पार्थो जय सीताराम।